चारि वर्ष है मो साधनार तालपत्र पोथी पाइबापी मु आपण पछरे पड़ी हेले आपण मत एपर्यंत देलेनी मु बुझी पारुनी आपण मनरे कौन अच्छी जदि नदेवे से कथा हेले अंतत कहतु तालपत्र पोथी जो मुझे देविनी ये कथा तो मु तुमको केबे कहनी खड़ी रत्ने न कहले भी तो आपण दौना ना भूल आपणकर नुह पंडिते भूल होची मोर तालपत्र पोथी देबेनी एक कथा जानी मध्य 4 वर्ष है आपण पछरे मु पड़ी खाली पड़नी तो 4 वर्ष है जिते बड़े आप जो कम मत लगौंट गध भाया मु खटी चली ओहो मु बुझी पाउनी तुम तो रागुच कहीं खड़ी रत्ने अरे मो पाखे पाखे अच्छ असुविधा कौन हो मु आपण शिष्य हबार मो मन में कौन आग्रह ना पंडिते आपण पछे मते तालपत्र पोथी न दिंतु मु मो बाटे जाऊँ हाँ अरे खड़ी तो शुण 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 अच्छा तुम टंका दरकार थिला ना टंका नब आपण टंका आपण पाखे रखंतु मते मो साधनार तालपत्र पोथी दरकार हाँ ठीक अच्छे अरे मार उत्सव आसूची से दिन समस्त सामने मु तम हाथ में तालपत्र पोथी देदेवी एथर खुशी तो मिछ कहबार गोटे सीमा थाए पंडित आपण ऊपर महल तालपत्र पोथी थुआई आठू आणिक आप पारे कहते कौन ना मुझे उत्सव पर्यंत अपेक्षा करी आपण मन में कौन अच्छी से कथा मुझे ठीक बुझीपार पंडित आपण केवल एकुटिया साधना करेंगे आपणकर बोक चाबुआ हो बुलिली आप ये चाहूँ ना सबुदिन आपण माँ को सामने बस खाली कांदुंट मु बुझी पाऊनी पंडित की साधना ये आपणकर आपण पाखे रही गोलामगिरी करने अपेक्षा मुझे जंगल को जाई को पत्थर आगे बसिक तपस्या करी स्वयं भगवान एतक मो सामने आसिक ठिया ही सारी मु आपन को सीधा सीधा कही दूची पंडित आपण सांगे मोर रहीबार नाही मु चलिली मो बाटे नमस्कार अरे खड़ी तो शुण मो कथा टिके शुण मोर किछि सुनिबार नाही आपण कथा शुणी शुणी मोर जीवनटा पूरा बर्बाद हो गलानी आपण पाखे मोर मुहूर्त भी रहीबार नाही श्री आज तो मन पसंदर तरकारी आमा सांग ही खाइबा आ नहीं बापा तमे खाओ मु आज जहाँ खाइबा कथा माँ मते सकाळु दे सारची एई गालरे देख श्री कथा खोले ना कही दउची नहले जो कांड सकाळे करिछु ना कहबी जदी घरे खाइबा पीबा बंद होई जिवो ओहो माँ जहाँ हो सारानी से सब आलोचना कर लाभ कौन प्रियमदा मु नी बोली तुम मो झील उपरक हाथ उठे देच हाँ आगू जमी भूल न हुए खाइबू आ तो मन पसंद खीरी खीरी आज कौन पे तैयारी होची को खुशी रे घर को श्री चक्र आपे आपे फेरी आसिले ना सही खुशी रे माँ कहीं मो झील को चिड़ौचु कह तो खीरी को खुशी रे तैयारी होची न कहला पर्यंत मु जमा भी खाइबिनी एबे बुझा आज को 2 वर्ष तले निर्मल चाकरी पाइला तो सेई खुशी रे निर्माल्य एक कथा कौन सत्य नाई नानी 2 वर्ष है बिना एक्सीडेंट गाड़ीटा भलरे चलाउे तो आउे मसकू मस घर आनी दरमाटा भी दौर से खुशी रे खीरीटा तैयारी होची भाभी खाइदे निर्मल्य तू भी ना रे माँ आज मो झील बहुत जोरे रागी जाइथिला तो ताकू मनैबा पई घरे खीरी ହେଇଛି सुनिलु तो निर्माल्य
बुझिलु कार्तिक या जेजे थिला बेले खाली श्री चक्र जप करुथिले ये पिला खंडक को बेल काल रे जन्म हैला केजानी श्री चक्र ना सुनिला डेउछि। अच्छा जेजेमा जेजे कुआडे गले कहीं आज जाए तो तांको विषय में मते किछि भी कहिनु। बापा हठात जेजेमा एटू कहीं उठी चलीगला। तू जेजे कथा पचारू ना जिते बड़े भी बापा कथा पड़े माँ उदास हो जाए। किंतु कहीं से बड़ गहन कथार माँ से कथा मन पड़ी गले मत दुख लगुच। बापा सब श्रीचक्र जप करती कि जानी कौ साधना करुले जितेबले भी साधु सन्यासी आम गाँव को आसती घर को डकी आनी सहित से ढेर समय गपंती। थरे जड़े बैरागी बाबा घर को आसिले से बैरागी थिले कि ज्योतिष थिले कि तांत्रिक थिले कि जानी बापा गोटे एकांत जगह को डाकी नहीं गले सहित ढेर समय कौन कथा से माने कौन कथा होचंती बोली मो मन सन्देह आसला से चुपचाप लुचि लुचि जाई दूर से देखिली से पढ़ाई बापा को ढोकिया गोटे चटकणा मारे एत जोर चटकणा मारे जे बापा कांदी पकड़े। तो तमें किसी कहलनि कहीं आम कहारी को सेठू जावाक अनुमति नथिला बापा काले जानिले रागिबे से किसी कही से जेजे को कहीं मारले बापा से कथा मु जानिनी। बापा को से मारिला परे मते बहुत डर लगिला से मुझे चली आसिली। तापरे कौन हला तापरे किछि समय पर से दी जन घर को आसिले तापर सेठू बापा बैरागी बाबा सहित मिसी कुआड़े बाहरी गले। कुआड़े बाहरी गले कुआड़े बाहरी गले आम किसी जानी पार्लु से बैरागी बाबा बापा कौन क्षति कले के जानी बापा से दिन ठू गले जे आउ घर को फेरी था आम ये भी जानीपारूँ बापा हुई दुनिया रे अच्छी कि नहीं। श्रीचक्र महिमा बहुत रहस्यमय। श्री माँ को पाथ पाखे जो श्रीचक्र अच्छी सेठा हूँ असली श्रीचक्र से श्रीचक्र बाबद अछप अछप कहानी सब अच्छी जहाँ शुणिले भी कहीं के सहजरे विश्वास करें। बोधहुए बापा से श्रीचक्र पछर पड़ जाते से दशा है।
ଖଣିଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ଖଣିଯାତ୍ରୀ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ବସ୍ତାନି ଧରି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବି ମୋ ସାଧନା ମୁଁ ଆରାମରେ ଶେଷ କରିପାରିବି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଲୋଭରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି ସେ ଲୋଭ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନିରାଶ କଲେ ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସାଧନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସମାପ୍ତ ରଖିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଶୁଣ ଖଣିଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲେ ଲୋକେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ରାଗରେ ଭୁଇଁକୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସେ ପଥର ପାହାଡ଼ର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନା ସେ ଗୋଇଠା ଭୁଇଁକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମର ସେ ଅଭିଶାପ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି କାରଣ ମୋ ସାଧନାର ଶେଷ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମୋ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି କୋଉ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି କଥା କହୁଛ ତମେ ରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଉ ଫଳ ଚାହୁଁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଦୀପଟି ଚାହୁଁଛ ଆରେ କହିବ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି କ'ଣ ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବି गुरु तमे एठी अछ मु तुमको चारियाडे खोजी छलेनी ए गुरु मां चक्रेश्वरी को मुहरु रक्त होइबा एटा मु काई विश्वास करि पानु विश्वास कला बेले बयस हेलानी तोर तो काम होला दुकान में बसिक चप्पल गणिबा जा सेया करिबु जा बेसी कथार मुंड खेलेला तू कौन भाबुचु मां श्री चक्रेश्वरी होचंदी पत्थर मूर्ति हां गुरु मु तो सब दिन जाई कि मां कर दर्शन करची हेले सी तो गोटे पत्थर मूर्ति चुप कर मु देखुची तू भी श्री भलिया पूरा नास्तिक होई गलुनी से पत्थर मूर्ति नुहंती से होचंदी चलंती देवी जीवंत देवी से तुम सत कहूछ गुरु हाँ एकदम सत तू जहाँ को पत्थर मूर्ति बोली कहूनु से दरकार पड़ले आसिक मनीष रूप नहीं कि मनीष मान सहित देखा भी हुंती कौन मनीष रूप धरे कि आउ न तो कौन साप बेंग रूप धरिकी आ गुरु मु तो तुमको एमती पचार देली आ तुम रागी जाऊ कहीं हौ तापर कौन कहले कुह कुह जल्दी कुह तापर आउ कौन से खाली देखा दियंतिनी बरं दरकार पड़ले मनीष भली आसिक मनीष मान सहित कथबार्ता भी करती कौन आम भाषा रे हाँ आमरी भाषा आ जे हिंदी जानथबो ता सहित हिंदी रे कथा होतबे आ जे बंगाली जानथबो ता सहित बंगाली रे कथा होतबे आ जे तेलुगु जानथबो ता सहित तेलुगु रे कथा होतबे मां को सब भाषा जणा बुझिलु अच्छा गुरु माँ कौन आम संगे देखाई कि कथा हेबे नाई रे आम पाखे एत पुण्य बल कहीं माँ आसिक आमको देखा हे आम सहित कथा हे मु तो आज जाए केबे भी माँ को देखिनी किंतु कहीं के जाने मत एमती लगुच जमती माँ आसिक श्री को देखा दौरान ता सहित कथा होती ता सामने आसिक ठिया होती कौन कहले पंडित आपण माँ को आनी सीधा मो सामने ठिया करदेले पंडित आपण माँ श्री चक्रेश्वरी की पत्थर मूर्ति बोली भावुं बोधे जीवंत मनीष भली जो मूर्तिर मुहरु ताजा रक्त झरे ताकू आपण सामान्य भावतुनि पंडित
ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମା ସିଏ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ମହାମେରୁ ପରି ଗରୁ ସିଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବେ? ହଁ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ମଣିଷଟିଏ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତ ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣିରେ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ ମହାସମୁଦ୍ରକୁ। ମହାଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପାଇଁ। ରାବଣ ତ ପୁଣି ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ। ସାଧନା ବଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀକୁ ଆଣି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସାଧନାଟିଏ। ଥରେ ଖାଲି ମା ମୋ ହାତ ମୁଠକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା କରିବି ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ପଣ୍ଡିତେ, କାହିଁ ରାମ ବାବୁ କାହିଁ ରାମିଆ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି, ମହାଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ସେମାନେ କୋଉଠି, ଆପଣ କୋଉଠି? এইটা আপনার ভ্রম পণ্ডিতে। କିଛି ବି ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ତମେ ଯାହାକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ହେଉଛି ମୋ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯା ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ମାର ଉତ୍ସବ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ପାତାଳକାମୀ ହେଇଥିବା ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ ହବ। ଭୁଇଁ ଫଟେଇ ବାହାରି ଆସିବ ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ଆଉ ସିଧା ମୋ ହାତକୁ। ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ମା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ରହିବନି ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ପବନର ଦିଗ ବଦଳି ଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତିପଥ ବଦଳି ଦେବି, ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁକୁ ଶୀତଳ ଜଳରେ ଏବଂ ଶୀତଳ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁରେ ବଦଳି ଦେବି ମୁଁ। মা শ্রী চক্রেশ্বরী থাউ থাউ শ্রীচক্রକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ? ଧର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ। ଡରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତିନି ଖଡ଼ିରତ୍ନେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଶୁଣିଛ ନା ତମେ? ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଥିବା ମା କାଳୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କର। ମା ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ବୁଲୁଥିଲା, ରକ୍ତ ଖୋଜୁଥିଲା ସିଏ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାର ସେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଡରି ନ ଯାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ମାର କୋପ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଶାନ୍ତ ନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମାକୁ ପଶା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ପଶା ଖେଳ ଭିତରେ ମା ଯେତେବେଳେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ମା ପିଠିରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଅକ୍ଷରକୁ ଏମିତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଯେ ରୌଦ୍ର ରୂପ ଧରିଥିବା ମା କାଳୀ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଅକ୍ଷର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଗଲା। ହଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ, ହଁ, ଏଇ ଶ୍ରୀଚକ୍ରରେ ହିଁ ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। तू कांदिनी माँ, बापा न फरले कौन है? आम सब तो तो पाखे अच्छु ना। तमें तो मो दुनिया कार्तिक, हेले मन कौन बुझुची? तू
ବାପାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଏ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକୁ ଯେତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ପାରୁନି। ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଯିବାଟା ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ତ ଦିନ ରାତି ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଦେଲେ ମା? ସବୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଫଳ କାର୍ତ୍ତିକ। ହାତ ଧରିକିରି ବାହା ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେବା ଟିକେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି ମୁଁ। ବାସ୍ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଗଲି। ତୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ହେଲେ ଜାଣିନି ସିଏ ସେଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବେ ମା, କାଳେ ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହେନି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଭୁଲି ପାରିବ? ତାମାନେ ଜେଜେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ମତେ ଦେଖିକି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆଜି ବି ଏତେ ମୋଟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି କାହା ପାଇଁ? ତୋ ଜେଜେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସିନା। ସେମିତି କହନି ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିଲୁ ତ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଛାଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକ, ପିଲା ଲୋକ ସିଏ, ତା ଜେଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ତାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ନା। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଚକ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଜେଜେ ଶ୍ରୀଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।